Teach me. Okey, jom kita baca soalan sekarang. Rajah berikut menunjukkan dua sektor AOD dan BOC dengan pusat O diberi sudut AOD bersamaan dengan 1.5 radian. Beza antara panjang lengkuk AD dan BC bersamaan 4.5 cm dan perimeter sektor AOD bersamaan 24.5 cm. Hitung nilai X dan nilai Y. Okey, ini adalah keseluruhan soalan nombor 5. Okey, tanpa membuang masa, jom kita selesaikan soalan nombor 5. Okey, sebaik saja anda baca habis soalan ini. Okey, nasihat saya kepada pelajar, jangan panik. Okey, baca soalan sampai habis dan ambil maklumat yang diberi oleh soalan, masukkan terus dalam jalan kira. Okey, itu adalah nasihat saya. Okey, dari sini okay, saya akan tuliskan apa-apa maklumat yang diberi oleh soalan ke dalam jalan kira ini. Okey, ini adalah maklumat utama yang diberi oleh soalan. Diberi sudut AOD bersamaan 1.5 radian. Okey. Perbezaan lengkuk AD dengan lengkuk BC adalah 4.5 cm dan juga perimeter sektor AOD adalah 24.5 cm. Okey, kalau anda perhatikan, soalan beri kita dua variable. Okey, variable X dan juga variable Y. Okey, maksudnya kita kena selesaikan dengan dua persamaan yang dibagi. Okey, soalan sudah bagi kita dua persamaan iaitu perbezaan lengkuk dan juga perimeter. Okey, sekarang kita akan selesaikan gunakan maklumat yang pertama iaitu perbezaan lengkuk AD dengan perbezaan lengkuk BC iaitu 4.5 cm diikuti dengan perimeter AOD iaitu bersamaan dengan 24.5 cm. Okey, kita ambil yang ini dahulu. Okey, SAD tolak dengan SBC bersamaan dengan 4.5 cm. Okey, kita ambil SAD, kita selesaikan ini dahulu. Okey, kalau nak cari lengkung AD, AD ni adalah lengkung yang besar ya. Okey, kalau nak kira lengkung AD iaitu lengkung yang besar, kita kena kira menggunakan formula S bersamaan dengan R theta. Okey, R ni adalah jejari, theta ini adalah sudut. Okey, R dekat sini kita kena ambil R yang besar, bukan R yang kecil. Okey, R besar ini adalah meliputi X dan juga Y. Okey, dari sini kita kena tambah X dengan Y. Okey, X dengan Y adalah jejari untuk lengkung AD. Okey, dan diberi sudut 1.5. Jadi sini kita kena darab X tambah Y dengan 1.5. Okey, dari sini X tambah Y darab dengan 1.5. Okey, tolak dengan lengkuk BC. Okey, kita dah selesaikan lengkuk AD, kita teruskan dengan lengkuk BC. Okey, lengkuk BC ni dia kecil sikit. Okey. So macam mana nak kira lengkuk BC? Sama juga, kita gunakan formula S bersamaan dengan R theta. Okey. Dari sini sebab lengkuk dia kecil, kita guna jejari yang kecil. Okey, dari sini kita guna jejari Y. Okey, sebab dia meliputi sektor OBC. Okey, so jadi kita guna jejari Y. Okey, sudutnya masih sama, kita menggunakan 1.5 radian. Jadi kalau nak gunakan formula S bersamaan dengan R theta, Y kita darab dengan 1.5. Okey, jejari Y kita darab dengan sudut 1.5. Okey, jadi sini Y okey, kita darab dengan 1.5, kita dapat 4.5 cm. Okey. Okey, kita darab 1.5 dalam X tambah Y sekali dengan 1.5, kita darab dengan Y. Okey, kita dapat 1.5 X tambah dengan 1.5 Y tolak dengan 1.5 Y bersamaan dengan 4.5. Okey, sini kita ada tambah 1.5 Y tolak dengan 1.5 Y. Okey, kedua-dua nilai ini kita boleh mansuhkan sebab hasil tambah kedua-dua nilai ini kita akan dapat nilai kosong. Okey, jadi tinggal 1.5X bersamaan dengan 4.5. Okey, langkah seterusnya 1.5X bersamaan dengan 4.5. Jadi nak cari X, apa perlu kita buat? Okey, 4.5 kita bahagi dengan 1.5. Okey, 4.5 kita bahagi dengan 1.5, kita akan dapat nilai X adalah
3 cm. Okey, ini adalah jawapan pertama. Okey, kita dah dapat jawapan yang pertama. Okey, sebaik saja kita dah cari jawapan yang pertama, kita teruskan jalan kira kita untuk mencari jawapan yang kedua. Okey, macam mana kita nak cari jawapan yang kedua? Okey, masih lagi ingat soalan bagi kita dua maklumat. Okay, kita dah guna pakai maklumat yang pertama. Sekarang kita teruskan dengan menggunakan maklumat yang kedua, iaitu perimeter sektor AOD bersamaan dengan 24.5 cm. Okay, kita gunakan maklumat yang ini. Okay, perimeter sektor AOD. Okay, macam mana nak kira? Okay, senang saja. Okay, AOD ini adalah sektor yang ni, sektor yang besar. Tapi kita hanya kena kira perimeter saja, iaitu panjang luaran saja. Okay, dari sini X tambah Y tambah dengan X tambah Y tambah dengan panjang lengkung AD. Kita kena samakan dengan nilai 24.5 cm. Okey. Jadi sini. Okey, maklumat yang kedua diberi perimeter sektor AOD bersamaan dengan 24.5 cm. Okey. Langkah pertama kita tambah sekali jejari, iaitu X tambah Y. Okey, kita tambah kedua-dua jejari, okay, X tambah Y, tambah lagi satu jejari, X tambah Y. Okey, sekarang kita tambah panjang lengkung dia. Okey, X tambah Y darab dengan theta. Theta ini adalah 1.5 radian, okay, bersamaan dengan 24.5 cm. Okey, ini adalah jalan kiranya. Okey. Kita dah tahu nilai X adalah 3 cm. Jadi untuk langkah seterusnya, apa yang kita boleh buat? Kita boleh gantikan nilai 3 cm ni dalam persamaan jalan kira kita. Okey, sekarang apabila X bersamaan dengan 3, okay, dari sini kita gantikan nilai 3 ke dalam persamaan ini. Kita dapat 3 tambah Y, okay, tambah dengan 3 tambah Y, tambah dengan 3 tambah Y darab dengan 1.5, kita dapat 24.5. Okey. Teruskan jalan kira kita. Okey, 3 tambah 3 kita dapat 6. Y tambah Y kita dapat 2Y. Okey, 1.5 kita boleh darab dalam 3 tambah Y. Jadi, dari sini kita akan dapat 4.5Y. 4.5 maksud saya. Tambah dengan 1.5Y. Okey, jadi 6 tambah 2Y tambah 4.5 tambah 1.5Y bersamaan dengan 24.5. Okey, dari sini 2Y tambah 1.5Y kita akan dapat 3.5Y, 3.5Y. Okey, 6 tambah 4.5 kita dapat 10.5. Okey, 10.5 ni dari sebelah kiri kita gerakkan ke sebelah kanan. Dia jadi negatif 10.5. Okey, 24.5 tolak dengan 10.5. Kita dapat nilai dia 14. Okey, dari sini 3.5Y bersamaan dengan 14. Jadi nak dapat nilai Y, apa kita kena buat? 14 kita bahagikan dengan nilai 3.5. Jadi kita dapat nilai Y bersamaan dengan 4 cm. Okay, ini adalah jawapan yang kedua. Okay, let me read the question now. The following diagram shows two sectors AOD and BOC with center O. Given angle AOD equals to 1.5 radian, the difference between the arc lengths of AD and BC equals to 4.5 cm. And the perimeter of sector AOD equals to 24.5 cm. Calculate the value of X and of Y. So this is the overall question. Okay, let us start to solve this question. The moment when you read this question, please don't get panic. Try to get the information from the question directly, and from there we should able to solve the question. So from here, the question gives us that, okay, given angle
AOD is 1.5 radian. First information. Okay, and then continue. Okay, the difference between the arc lengths of AD and BC is 4.5 centimeters. So from here, how to find the length of arc? We use S equals to R theta formula, right? So we just take the S, okay, and we assign it to S AD and SBC. So from here, SAD, okay, minus with SBC, okay, equals to 4.5 centimeter. Okay, and perimeter of sector AOD. Okay, we just assign perimeter AOD is equals to 24.5 centimeter. And please take note that we have two variables over here, variable X and variable Y. Okay, we have no idea, but the question already gives us two important information, which is a difference between the arc length and the perimeter. So using these two equations, we can actually solve the question. First step, what we do, we solve the first one, okay, by finding the length of the arc, and then followed by finding the perimeter. Okay, let us start with the first information. So given that SAD minus SBC equals to 4.5 centimeter. So from here, we start by finding the length of the arc AD. Okay, AD is the big one. Okay, so to find the length of the arc of the big portion, so you need to use the formula R theta. So from here, your radius will be X plus Y. Okay, and then you times with the angle. In this case, your angle is 1.5 radian. So from here, X plus with Y times with the angle 1.5. Okay, minus with, so once you find the you do the working for the length of arc AD, now you proceed the length of arc BC. So from here, same formula, you use R theta, but in this case, BC is the smaller length of arc. So for the smaller length of arc, you use the smaller radius. Okay, in this case, your radius will be Y. Okay, not X plus Y, you're only using Y over here. Okay, so Y times with 1.5. Okay, still using the same angle, in this case 1.5 radian. So from here, Y you times with 1.5. So from here, Y times with 1.5 equals to 4.5. Okay, proceed to solve. So X plus Y times with 1.5. Okay, so from here, 1.5x plus with 1.5y minus with 1.5y equals to 4.5. So from here, 1.5y minus 1.5y, so these two we can cancel them out, so you'll get 0 actually. So this one we can cancel them, so only thing left is 1.5x equals to 4.5. So let us continue our working. So from here, 1.5x equals to 4.5. So to find your x, what you do, 4.5 you divide with 1.5. So from here, you should get your answer is 3 centimeter. So this is your first answer. So let me underline the solution. Okay, so once we already find the value of x, okay, now we can proceed to find the value of y. So how to find the value of y? Okay, remember that the question gave us two set of information. So we already find the value of x using the first set of information, which is the difference of length of arc is 4.5 centimeter. So now we use the second set of information, which is perimeter of sector AOD equals to 24.5 centimeter. So from here, perimeter of sector AOD is this, the big portion. Okay, so we just find the outer length. So from here you get 24.5 centimeter. So in this case, it will be x plus y and then x plus y plus with the length of the arc AD. Okay. So from here, given that perimeter AOD is equals to 24.5 centimeter. So from here,
How to calculate? So we plus the radius together, so x plus y, okay, plus with x plus y, okay, plus with x plus y times with 1.5 equals to 24.5. okay, and we already get the x value, which is x equals to 3 centimeters. So what we're going to do is we're going to substitute this x equals to 3 into the equation. So from here, when x equals to 3, so from here it will be 3 plus with y plus with 3 plus with y plus with 3 plus with y times with 1.5 equals to 24.5. okay, so 3 and 3 we can plus them together, so here we get 6, okay, plus with y and y we get 2y, okay, and then 3 plus y times with 1.5, so we times in, so from here you should be getting 4.5 plus with 4.5, oh sorry, it should be 1.5y, okay, 4.5 times with, plus with 1.5y. So 1.5 you times in, should be getting 4.5 plus with 1.5y. So from here you should get equals to 24.5. okay, so 2y plus with 1.5y you should be getting 3.5y. so we set the variable on the left hand side of the equation, so the 6 and 4.5 we move it over to the right hand side. So from here, so 6 plus 4.5 you get is 10.5. So 10.5 we move it over to the right hand side, so it will become negative 10.5. So 24.5 minus 10.5, so you should get 14. okay, so 3.5y equals to 14, so from here you should get your y is equals to 4. So this is your second answer. okay, Bye, have a great time.